First gala with a kupalog. First gala daw. Kailan na naglaan. How's the haircut? So, nakawatan na nagyatay. Ay, kawawa ka. 550 ang tupi ang nang nag-70 kaya 50 rin. 600 Mahal to magkuha na guys sa skating guys. Pumunta kami sa skating para mag-enjoy. Taga dito naman. Bibili muna kami ng ng coffee. May agad yan. We got a UA staff here. The center na, the UA staff. Yun o, nakatingin sila sa vlog. Pag dala ka ng camera, titingin talaga yan guys. You know what I'm saying? Daming nakatingin no? Puta, para akong tanga dito guys. Men ko, pumunta kami sa Starbucks. Starbucks pare. Feeling rich yo. Bukas wala ng pera yo. 100 na lang no? Wala pera na. Yo. Kinsa man abi? Atay suka ko ka pit unom na. Bugo, pre. Walo. Ayun na yun mo, tambal. Uy, may tao pala sa likod. Ay, ayan na. Iso. May event pa rin. Hello chat. Pagod na daw sila guys. Ano yung ganyan? Kayo, pagod ako. Nakaintindi ako ng Bisaya pero Tagalog oh. Hindi kami nakaintindi yung Bisaya masyado. Ano mo? Yun ang mga bisak ko. Kantahan niyo. Wag po! Bisaya po. Ano po ganun? Nagpapasaya lang. Papasaya lang po. Saan namin yung Starbs bro? Where's the Starbs bro? Masaya, hello. Nababi niyo? Grabe. Musik. Grabe yung mga ano dito guys. Super friendly mga staff dito sa Zizine. It's amazing man. The season. Zizine. No? Nakatingin na naman mga staff sa akin. Ano ba meron sa akin, chat? Pangit ka kasi. Bakit ganun? I show speed. May ano tayo dito. Tyler. Tsaka si Joseph. Yun. Daming content creator dito dyan. Marlo. Wala ba? Marlo. Tingin ka muna, Marlo. Tingin ka nga. Oh? Grabe. Grabe ba? Uy, ang cute ng mga husky! Ay, ito pala. Ano pala? Husky. Shih Tzu. Shit! Ako yung shit. Siya yung Tzu. DUA, magandang sulit. Puta! Kasama ni. Ano? Gravity. Ayan menu nila guys. Ano kung pwede mag-vlog dito? Pwede mag-vlog dito. Hello! Ito. Nahiya sila guys. Okay, maya guys. Nahiya. Review lang to. Ayun, we got our coffee now. So, we got caramel with a large. With the Bami Kitchen. With our boys. With the gang. With the crew. With the staff. With the crew, with the staff. Salamat sa coffee. Hawakan mo yung vlog natin. Ikaw yung mag-vlog. Ang inom mo ko to. Sarap. Dito kami ah. Hey guys. Vlog guys. What a vlog. What a vlog is this chat. Loko yoto kay bog na koy. Tang ilo. Oh. Karon ngay, mag-bowling mo na sila guys. Vlog ni day 1 ni Kim Kim. Vlog. Oh, nakita na siya. Haring Manggi. Ang inang yan. Haring Manggi, the house, yo. Ikaw nag-influencer din no? Haringonggi. We got Joseph Sabelio.
ISO speed! Angay si Bago! Papasit check, check. boss. Ano, fit check. Buguan. Ay, pagkakas pre. Dato, assisted pre. Yung nagtano eh. Ang tamig kuhan guys. Straightforward guys. Kaya to sa pool lang. Diba? Yung picture na tayo ni Lip check. Yo? Ingat yung formal diri pre. Boss, sarap coffee naman. Baliw. Baliw yung gago. Baliw si Marlo. Yan na, mali na. Ano ba? Ikaw nga. Ikaw nga. Default emote. Ikaw, Sukli mo. Awa. Grabe to. Grabe yung mga ano. Kapag sigaw ka Marlo. Grabe yung mga Ruby dito. Naka Starbucks. Nirvana ba? Nirvana shirt ba? Bulubi. Ba yan? iPhone ba? Naka Chrome Hearts pa. Naka Nike pa. Grabe. Grabe yung Ubek. Gibali ba? Grabe yung Ubek. Yeah, drip check. Drip check ya. Grabe, drip check ya. Check. Drip check. Drip check ya. Grabe, drip check ya. Palu ya, palu. Palu ya. Hop. Yun no. Ismal mo. Gravity. Gravity. Thumbnail. Okay. Okay sa sila do. Madayon mo. Okay. Sugod nito niya. Padungo sila. Tara. Ramen no? Ramen. Aura. The aura. What? Mini kitchen best. Everybody! What's up? Pakpak naman dyan! Pakpak! Ha? Mainit, utang nila. Iba pa yung sapatos dito, tsaka ano, may bayad sapatos eh. Paano maglaro ng ano, bowling? Sakit yung kamay niya eh. Basket. Injured ko sa ano pre? Sa balikat pre? Sila rin mag-on guys, bowling guys kayo. Nako-injured sa kanan, sari ba? Ale. Nag-vlog tayo eh. Nahihiya ako ka? Huwag ka mahiya, puta. Libre naman dito dati. Ano ba? Ano ba? Ano? May nakatulog dito guys oh. Bro? Sa duha mo? Picture ba? Picture. Kumano ba? Picture. Akala nila pogi sila. Pogi. Bong. Ano, magkabirat yung book pre. Tata na. Ikaw pa rin. Ikaw pa rin. Saan na dila? Excited! Tandong na, dogay ka. Iwi income mo gatay. Dahil. Ayun, hindi mo nagsana mo. Wala ka dyan yung pin niya.
that. Like, kami sila na. Mag-bowling na sila guys. Let's go! Mo, pag yung... ano ko, sarap ko, gusti. Pag yung... Bago ng tingin. Buong jagtiin. Yung sini, sarap ko ngayon. Waiter. Tira na eh, yatay. Galing! Ayusin mo yan, idol. Nako! Nice! Nice! May isa ka pa eh! Sira yung ano nila guys. Sira pa eh! May isa. Bakit sira yung ano nila? Basta madumi, masisira ka talaga. Bakit masira pa? Pangit ng developer nila. Din-update. Outdated. Balik na shelter eh. Balik na yung alter na mabirik. Dapat nag-anjo na lang. Kaya mo na pare. Kaya mo na pare. Kaya mo na. Ngayon ko na to. Gino. Try daw. Try mo yan. Try mo yan. Practice. Kala. Sige, mag-load. Jajabol kasi. Yan. Double pa. Okto. Kaya pala. Yan kasi, jabul pa. Yan kasi. Gina si Ken Ibanez dito. Grabe for me, no? It's not enough. Few solid niggas left, but it's not enough. Ang galing! Tama! Uy!
ba ni? Grabe yung score. Highlight. Grabe yung score. Again. Taura. Di mo guys. Dapat din na to, kung anong kaya di tamaling na ano. Tunga, tunga. Hulo! Pwede, pwede, pwede. Yung gupit niyo parang si ano, parang si Squid Game. Naku po! Pumunta sa maling landas. Okay, the gorilla proves you don't have to be human to dance ballet. Nice one! What are you? Goofy ass shooting form! Oh, may dalawa pa na. Dalawa pa si Dave. May paano pa siya, warm up pa siya. Grabe yung ginawa. Ubos lahat. Turuan mo ako niyan. Turuan mo ako niyan. What a reaction. Grabe nilo, ubos nilo. Uy, dalawa. Pre. Ano? Hoy! Sayang, sayang. Bokya, bokya. Awa na ako. Awa mo ba? Ano naman ang ano na to? Taong to? Yung hulog! Ubus yan! Ay, grabe! Reaction, reaction ba? Galing ng UAO!
Pasito a pasito, suave suavecito. Ay! Ay, matagit ang mo! Ikaw na ba? Ikaw! Wala naman siya. Game! Kaya! Bye, have a great time. Nabuhian mo! Kaya nabuhian mo nun! Oh! Shit! Oh! Dalawa nila ah! Kaya pa! Nice try! Talagang. Nice try. Sino susunod? Si Crizel. Grabe yung susunod guys. Ang galing guys. Ikaw yung dinisipin oy. Wala pa yan. Ulo! Sentro. Oh, LT. Oh, what up like? Slide ka na di. Bomboklot. Gusto di ba kan ba? Bomboklot. Park Chung-hoon. Bomboklot. Grabe. Walang point si Park Chung-hoon guys. Park Chung-hoon. Form mo? Crazy form. No. Narare. Tama ka na boy. Pumsa, Judjoy. Pumsa, Judjoy. Patingin ng score. Score nga ni Regio nga. Cheater mo na. Whoop! Grabe si Reggie. What a comeback by Reggie. Chat. Look at that score. Bro, two strike, bro. Yeah, what a strike, man. One strike, bro. Strike ka? Bro! Sayang, boy. Wala na ako. Sayang, boy. Awit, kabilang gilid. Infinite aura. What a infinite aura is this, guys. Oh! Ang lakas ng lane! Ang lakas ng lane niya! Grabe siya guys. Siya yung ano, umiikot. What's the highest shot? Chambara na, chambara. Uy! Go!お前はもう死んでいる。何？ Uy, ati ko eh, sama doon. Uy. Kamay natin. Buhang ka, slide ka. Uy, Dave! Sasamaan mo.
Sino yung pinagalitan chat? Kaya ano? Nito? Sayang. Sana mapagalitan ulit. Manifesting. Tara na yun. The disappointment! Uy! Ulo! Babe! Ulo! The disappointment turns to... Ama ka na, boy! 97! Grabe, apang 97! Kachitan, maguro na iya, bro. Panalo sa bowling, panalo ka sa kasaba. Ay, natabi sa ano. Uy! Biglag ko ah. Hindi na ko, ginikin Sayang. yung deep? Oh, deep. 67 points ah. Wala talaga boy. Ibig ito. Dadao pa rin di. Oh, ano? Ano? Papalag? Isang namin. Pinagalitan ko. Sino ba yan? Pinagalitan. Daog pa sa duha. Daog pa sa... Hey, the winner to the chat. Congratulations to my boy Reggie. Try the winner. Daog sa kasaba. Nanalo na nga. Natalo pa. Natalo pa sa ano. Wala na. May natalo na. Let's go guys, manamig bowling. Manamig bowling. Thank you ate. Fun, short off. And then the sun before Breeze walk ba? Konti na lang. Uy! Final na tayo. Welcome to Mobile Legends! Oy, push! Oy, ikaw! Uy! Pilip ba? Ano? Pamunta mo. Pilip! Dili ba? Pamino ba? Ariyo! Oh! Na? Pasutoy! Uy! May pasutoy, Min! Uy! Wala, kay kampang ka. We're just done at bowling. I don't know what to do. Kao namin. Ay, namin. Eh, anong magagawa? Say hi to the vlog. So cute! Ang cute mo! Say hi na, say hi. Sarap mag-anak. Yo! Napalaw chat. Teknolodya! 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 Regman millionaire! Big pussy clock! Bomba clock! Regman millionaire! Millionaire! Bomba clock di amigo! Millionaire! Rich millionaire! Bomba clock! Teknolodya! Teknolodya! Kaya talo mo na. Ayun, libre! Ay, naku ko din. No. Default mo. Let's eat bibimbap, chat. We're going to eat bibimbap. Or are you gonna order? Teknolodya!
Bibimbap, dinner's ready! Karam! Dinner's ready! Karam! Tingnan na, tawag video to. Teknolodya! Tara din! Naka na, makita rin mo. Teknolodya! Rich millionaire. Bomboklan! Rich millionaire. Millionaire. Ba't kulit ko yun? Sprite, please sponsor us. Gaano kwarta ano? Hey guys, Kaspaho ng lunch. we're doing a TikTok right now and yeah, mag-shoot na mi. Wait lang. Edit sa edit. Ano may TikTok? Sakit ng balikat ko guys. Rice ba? Rice? Oh! Ang sarap. Preo. Woo! Oh, masarap pre. Huwag tang pamauloy. DJ. Woo! Pre. Bilang pre. Nabuak ako. Nakatawa sa mata. Pre, basta isa. Ikaw. Tinolam na. Nakatog ba? Nakatog ba? Ayaw, reaction lang. Itlog naman to. Abo. Okay. Nakatog ba? Tog. Tog ba? Oo daw, spaceship mo daw. Di mo doon nung nga. Ay, ayoko camera. Ano mo tao? Libre. Itlog naman eh. Itlog. Ano mo to? Ano mo? Di mo kita ka dito. Pre. Have fun. We're having fun. We're having fun. So, mahal ito. We had fun. Bye vlog. Hopefully nag-enjoy mo sa among vlog and First vlog. See you in the next video, chat. goodbye. Ni hao, fine shit. Bye guys. Bye vlog. Emote. 1, 2, 3 go. Fat, juicy, and wet. I don't even gangbang. Pussy so good, made me throw up a set.